I feel like a very important aspect that not many people talk about mental health is the importance of getting out what we all carry inside, you know? I feel like all human beings, we all walk around with so much tensions and, you know, experiences and things that have affected us, and we don't know how to necessarily transmute those things, you know? We don't know how to necessarily make those things creative and use the friction as inspiration. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.